أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا حجج ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Waman adlamu utai sapa iku adlamu lawih zalim. Ayalah ahade tegese ora ana siji wong adlamu kang lawih zalim. Tidak ada yang lebih zalim miman ketimbang wong mana akang nyegah sapa man masajid Allah ing pira-pira masjid Allah. Nyegah ayo karo ing yanto dan sebut fiha ing dalam masajid Allah apa ismu asman Allah bisolati lan nindakaken salat wa tasbih lan tasbih. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah masjid-masjidnya Allah untuk disebut asma Allah dengan cara melakukan sholat atau tasbih. Wasa'a fi kharabiha lan usaha sapa wong fi kharabiha ing dalam ngempur atau ngrusak masjid Allah bil hadami kelawan ngrubuhaken awi taktila utawa kelawan ngosongno. Dan mereka berusaha untuk merobohkan masjid-masjid Allah dengan cara digempur rata dengan tanah atau dikosongkan. Seperti sekarang ya, itulah usaha-usahanya orang-orang yang hedonisme, yang pikirannya hanya cuma perut, baina surah warukbah, pikirannya hanya cuma bagaimana diantara wudel lan dhuwur dengkul. Itu terus berusaha untuk mencegah adanya corona, ketakutan. Tapi sekarang diperbolehkan ya terawih katanya. Dikosongkan masjidnya, tapi pasar dipenuhi, diskotik dipenuhi. Wah, ini zalim ini. Ini kadang dirobohkan atau dikosongkan. Masjid megahnya bukan main, tapi dikunci. Ya itulah zaman sekarang, hanya cuma berlomba-lomba. Orang koruptor itu katanya hanya cuma dosanya bisa dihapus dengan hanya cuma membangun masjid, padahal ya harta benda yang untuk membangun masjid ya juga harta korupsi, nggak karuan itu. Emangnya bisa ditutupi aibnya? Enggak. Nazalat temurun ikhbaron krono ngabarno anir Romi andes saking wong-wong Rumawi aladina wong akeh kharabu kang padha nyerang, kang padha merangi sawaladina Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Afil musyriki utawa ing dalem wong musyrik lama sadu semangsane padha mbuntoni sawang musyrik anawi kaya Nabi amal Hudaybiyah ting tahun perjanjian Hudaybiyah anil baiti andos saking Baitullah. Ini temurun untuk orang-orang Romawi yang saat itu menguasai Palestina, yang mencegah orang-orang untuk tidak boleh ke masjid Baitullah, atau orang-orang musyrik yang melarang Nabi dan sahabat untuk menjalankan haji pada tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifun. Utai mengkono-mengkono wong akeh. Maka lahum ora ana lahum iku tetep kadue ulaika apa ayadkhuluha yen to padha mlebu sapa ulaika ha ing mengkono masjid illa khaifina kejaba khale padha wedi kabeh kuwatir kabeh. Khobarun utawi ulaika makana lahum iku kalam khobar
bimanal amri kan nganggo mana amar. Ukhayyifuhum meden-medeni sapa sira kabeh hum ing ulaika bil jihad kelan perang. Fala yadkhuluha mongko ora padha mlebu ha ing mengkono masjid Allah sapa ahadun siji wong aminan hale rasane. Mereka itu tidak mempunyai apa-apa kecuali masuk ke Baitullah dengan cara ketakutan. Ini kalam khobar menggunakan bermakna perintah. Maksudnya ukhayifu, takutilah mereka dengan perang. Sehingga mereka tidak bisa masuk dengan rasa aman. Wala yadkhulu ahadun aminan. Laum ikut tetap kada ulaika, yaitu orang-orang yang mencegah orang masuk ke masjid Allah. Fi dunya ing dalam dunia haizun utawi ino hawanun tegese kehinaan bil qatli kelawan mati nang medan peperangan wasabi na urip den boyong wal jizyati lan kon bayar pajak. Mereka mendapat penghinaan dengan cara mati tidak terhormat karena medan peperangan sudah kalah, mati juga. Atau kalau masih hidup mereka ditawan. Atau kalau tidak ditawan mereka diperintahkan harus membayar pajak karena hidup di komunitas kaum muslimin. Walau melaniku tetap kade ulaika fil akhirat, dalam akhirat ada bunutai siksaan adimun kang agung, dan di akhirat mendapat siksaan yang agung. Wa adabun adim ikwan narun rokok. Di dunia mendapat kehinaan, di akhirat mendapat siksaan. Ini jadi pilihannya itu manusia kan. Slogannya masa muda berpoya-poya, masa tua kaya raya. Kalau mati masuk surga kan gitu kan. Tapi ya pilihannya di dunia itu ada yang kepengin rekasa, nang akhirat rekasa. Coba dulu orang-orang yang tidak beriman itu di dunia mencari sana mencari sini ya tetap saja kismin. Ya di akhirat tambah kismin karena disiksa. Di dunia sengsara, di akhirat tambah sengsara. Ada orang yang di dunia kepengin enak tapi di akhirat mendapat siksaan. Itu orang-orang kafir. Itu orang-orang hedonisme, ya feodalis, yang hanya cuma saenake dhewe mengeksploitasi alam dan menguasai seluruh lini-lini kehidupan. Di dunia ketone ya wis kaya raja, tapi di akhirat tidak siksaan. Ada yang kepengen nang dunya rekoso, nang akhirat bahagia. Itu orang-orang sing mandito itu tapa, ngerakas atau ya tirakat. Di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Atau yang kepenak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, di dunia itu ya bahagia, di akhirat tambah bahagia karena terhindar dari api neraka. Ini pas, masa muda berpoya-poya, masa tua tetap kaya raya, kalau mati masuk surga itu. Jadi kamu doanya ya masa muda berpoya-poya, masa tua beritane. Walillahil wa nazala lan temurun lama ta'ana al-yahudu fi nuskhil qiblati aw fi sholatin nafilati larrahilati fi safari khaisu tawajana. Khaisu ta'ana ing dalam sekirone ya ngremehno finus khil kiblati ing dalam ayat kan rangno denus hai kiblat wawali wajhaka satrul masjidil haram au fi sholatin nafilati atawa merendahkan menghina ing dalam ayat kang nerangno salat sunat ala rahilati ing atase tumpaan fi safarin dalam lelungan khaisu tawajahat
Di dalam sekiranya madhep apa arokhila, kemana kuda itu memandang bertuju, disitulah kamu tetap menjadi sholat, menjalankan sholat. Jadi tidak harus menghadap kiblat karena dalam perjalanan. Ini dikritik, ini dinyek-nyek. Apa ayat walillail masyriqu wal maghrib. Fa ainama tuwallu fatsama. Wa ainama tuwallu wasamma wajhullah. Walilailan iku tetep kaduwe Allah al masyriqu ta arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Ayil ardu tegese bumi kuluas kalu bumi. Li ana uma kronten setuhune arah wetan lan kulon iku nahiyataha pejajan lorone bumi, arah lorone bumi, wetan kulon kidul lor. Fa'in nama tuwalu mongko ing dalem di panggonan lamun tuwalu dan adepaken apa wujuhukum biro-biro wajah biro kami fi sholati dalam salat bi amrihi kelawan dan perintah madhep fasama mongko ing dalem kono panggonan wasama mongko tetep ing dalem kono pangan ayunaka ing dalem kono panganan wajullahu utawi kiblate Allah kiblatu teke kiblate Allah lati kiblat radiha kang ridho sapa Allah imono kiblat karena Allah itu menguasai seluruh penjuru maka kemana arah wajah kamu dihadapkan dalam sholat atas perintahnya Allah bi amri klan perintah Allah maka disitulah keridhoannya Allah kiblatnya Allah yaitu kiblat tadi kiblat jadi bukan kok menyembah Ka'bah itu hanya cuma istilahnya tempat atau tetenger untuk menyatukan arah pandang dalam menjalankan sholat. Innallaha tamsana alaiku wasi'un zat sing jembar yasa'u jembar apa fadlu kenukurane Allah kullasain ing saben-saben sewiji-wiji. Rahmatnya Allah kenukara Allah itu meliputi segala sesuatu. Alimun tur zat sing udaneni ngaweruhi bitadbir khalqi klan ngatur makhluke Allah. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong Yahudi lan Nasrani Bani Israel biwawin den waca lan wawu wa dunya lan tanpa wawu ayi Yahudi tegese wong Yahudi wan Nasara wa man lan wong zama kang nyono sapa man anal malaikat ing tume malaikat iku banatullah iku anak wedone Allah. Orang Yahudi itu nyana bahwa malaikat adalah anak perempuannya Allah karena ada bentuk lafadznya itu kan ada taknya seperti muslimun muslimatun muslimun laki-laki muslimatun perempuan itu gara-gara ada tak marbutonya sing repot lagi itu ya ada tak marbutnya seperti al-baqaru sapi jantan al-baqaratu sapi betina sing repot lagi itu apa sajarun pohon laki-laki sajarotun pohon perempuan emangnya pohon ada di titik tidak ada ya itu ya. Nah sekarang al malaikatu ada tak marbutohnya yang katanya menunjukkan seperti itu pohon perempuan berarti semua malaikat perempuan dan sebagainya. Tak di sini malakun jamaknya adalah malakun. Terus disehot muntahal jumukan, dipolkan jamaknya menjadi diikutkan wajan mafailu, ngono kan? Mafailu, malaiku, ngono kan? Malaika. Kemudian ada kaidah kulu jam'in mu'anasun. Setiap jam'a itu hukumnya mu'anas. Maka tak yang terdapat pada malaikat itu adalah tak yang mentaukidi hukum kemu'anasannya lafadz malaika. Jadi bukan kok krono malaikat mempunyai tempe kemudian malaikat wedon. Emangnya sajarun pohon laki-laki sajaratun pohon perempuan. Enggak.
Sajarun itu maknanya banyak pohon, semua jenis pohon apa saja pohon ya pohon. Lah tak pada sajaratun itu tak farikoh, tak yang membedakan jenisnya, jenis jam'i karena ya tak farikoh membedakan. Kalau sajarun maknanya pohon-pohon atau pohon banyak, kalau sajaratun pohon satu. Sama juga bakorun sapi banyak karena ada al jinsnya di sini jenis, jadi al jenis jam'i. Kemudian dibedakan jari mufradnya dengan ta menjadi bakorotun, maknanya sapi satu bukan sapi betina. Malaikat seperti mereka ngarani malaikat adalah wanita. Malaikat nggak ada tititen laki-laki, nggak ada itu. Jadi jelas kan, malaikat itu tak yang ada dalam malaikat itu tak taukid li hukmi mu'anasi jam'iha, untuk mentaukidi hukum mu'anasnya jamaknya lafat malaika. Malakun jamak pertama nih. Syahadu mental jumu'nya malaika. Kemudian ada kaidah kullu jam'in mu'anasun. Setiap jam'ah itu dihukumi mu'anas. Jadi ar-rijalu itu bisa dirujuk dhamir hum mereka atau dhamir ha untuk mura'atul lafzinya. Karena ar-rijalu itu hukumnya mu'anas. Mananya kan laki-laki banyak. Hukumnya lafadznya mu'anas. Ittakhadallahu walada subhana. Ngalap sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak. Kala ngendika sapa Allah subhanahu, ngaturaken sembah suci sapa ingsun kelan maha suci Allah. Subhana itu dadi masdar badali. Masdar badali. Dadi masdar yang menggantikan fiilnya. Fiilnya ya harus dibuang karena naib, karena masdar niabi ini. Masdar niabi, masdar yang menggantikan. Masdar niabi. Antara naib sama manub tidak boleh kumpul. Seperti dorban zaidan. Dorban menggantikan daripada lafadz idrib zaidan. Kemudian kalau sudah digantikan tidak boleh idrib dorban zaidan, tidak boleh. Subhana itu isi masdar. Isi masdar yang tarkibnya menjadi masdar niabi. Menggantikan fiilnya. Fiil yang diganti adalah usabbihu, fiil mudhari sabbaha yusabbihu usabbihu, ngaturaken sembah suci sapa ingsun. Nah, antara subhana yang sudah menggantikan usabbihu tidak boleh kumpul. Usabbihu subhana itu tidak boleh. Harus dorban zaidan, tidak boleh idrib dorban zaidan. Harus subhanahu. Jadi maknanya tetap dilengkapi ngaturaken sembah suci sapa ingsun kelan maha sucine Allah. Tanzihan kelawan bersihno lau maring Allah anhu saking anak. Amit-amit jabang bayi lah istilah kayak mengkono ya. Gusti Allah itu mengangkat seorang anak. Jauhnya Allah amit-amit jabang bayi kayak goyo. Jadi subhanahu, maha suci Allah dari hal-hal yang mereka sangka seperti itu. Allah bersih dari apa yang mereka katakan. Ballahu balik ikut tetap kadu Allah mau tai perkara fis samawati kan tetap dalam biru langit wal ardi lan mulkan kratone wa khuluqon lan makhluk wa abidulan kawulane wal mulkiyatu utawi sifat kraton bangsa malakut. Mulkiyatu te sifat kekratonan iku tunafi iku nafekno al waladata ing anak. Wal malakutiyah wal malakiyatu malakiyah sifat kekeratonan merajai itu menafikan adanya tentang anak. Wa ubiro bima tahliban lan
wa abaro bima tahliban lima layak kilo wa abaro nembungna sapa Allah bima kelapat ma itu kan isim isim mausul yang mempunyai makna huri akil. Kalau man mempunyai makna orang yang mempunyai akal. Allah membuat ibarat dengan lafaz ma tahliban krono menangaken lima maring makhluk layak kilo kang ora den akal, karena lebih banyak makhluk yang tidak mempunyai akal sempurna, karena makhluk yang mempunyai akal sempurna aja cuma manusia, padahal makhluk itu luar biasa banyaknya, maka menggunakan lafaz ma memenangkan makhluk yang tidak mempunyai akal. Kulunu tai semeci wiji lau kadu alaiku konituna itu manut kabeh muti'una taat kabeh kulun bima yuradu minhu wa fi tahlibul akil. Muti'un tegese taat kabeh manut kabeh. Kulun bima yuradu minhu. Wa filan iku tetap dalam iki lafat kulun lahu qanitun tahlibun menangno tahlibul akil menangno makhluk sing duwe akal. Badi usamawati zat sing nyiptakno pira-pira langit wal ardi lan bumi. Mujiduhuma tegese zat sing mawujudaken samawati wal ardi. La alamislin ora ing atase contoh sabako kang sedingin apa. Jadi badi itu menciptakan yang belum ada contohnya. Allah menciptakan langit yang tidak ada contohnya dan bumi tidak ada padanannya. Wa idza qadha lantat kala ning ngarepno sapa Allah arada ngarepno sapa Allah amron ing siji perkara ijadahu tegese mawujudakane perkara fa inna ma yaqulu mongko apa mestine yaqulu ngendika sapa Allah lahu maring amron kun fayakuna atau fayakunu fahuwa yakunu fahuwa yakunu. Kalau fayakuna ya fane fa yang menasabkan fil mudhari dengan menyimpan an karena jatuh setelah fil amar. Kalau fayakunu itu fa-nya fa fasihah biasa. Yakunu menjadi khobar daripada mubtada yang dibuang. Fahuwa yakunu. Mongko utawi amron iku yakunu wujud apa amron. Kowe nek wis ngerti maham nahwu ya kaya mengkono. Wa fi qiraatin dalam siji wacan bin nasbi kelawan nasab jawaban Khalid dadi jawab lil amr maring amare kun. Dadi fa jawab masuk ana ing fil mudhari jatuh setelah fil amar. Fil mudhari tersebut dinasabkan oleh an yang dibuang dan hakikatnya fa itu adalah fa ataf. Maknanya sababiyah. Jadi maka fa jawab. Kun ana sapa sira fayakunu mongko utai amar iku yakunu wujud apa perkara. Nek fayakuna jadi jawab. Jadi fayakuna itu yakuna fil fa'il ini kananya kana tam, kana yang sempurna. Yaitu kana yang sempurna menjadi fi'il. Kalau fi'il itu mempunyai fa'il. Kalau kana yang tidak sempurna, yang tidak mempunyai fa'il adalah kana yang merafakan isimnya. Wa qala ngendika sapa wa qala ngucap sapa alladzina wa akala ya'lamuna kang ora padha ngawuru sapa alladzina. Aiku faru makata dejo kawir tanam kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Mbok yo laula ini namanya huruf irid. Maknanya mbok yo. Makanya nakane hala.
yukallimuna nggunemina ing kita sapa Allah Gusti Allah. Benarnya Allah itu bilang sama kami bahwa Anda itu utusannya. Allah kok nggak bilang sih? Kau kamu yang bilang kayak gitu. Orang-orang yang tidak tahu berkata, mbok yo Gusti Allah iku ngomongi kita pilih panjenengan Muhammad utusannya. Aw taktina utawa nekakno nak ing kita apa ayatun tondo-tondo. Mima sing perkara iktarahnahu kang bisa ndadekno kita hu ing ma ala sidqika ing atase meneraken siliranmu. Utawa datangkan kepada kami tanda yang bisa nanti kita itu berusaha untuk membenarkan kamu. Itu orang Arab. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ucapan kama qala kaya dene perkara kala ngucap sapa haulai mengkono-mengkono kufar Mekah kala ngucap sapa ladina akeh min qablim kang tetep ing dalam sadurunge kufar min kufaril umami saking pira-pira kafire umat almadiyati kang wis kelewat li anbiya'i maring nabi-nabine umat almadiyah. Dulu zaman Bani Israel dipimpin Nabi Musa ya gitu. Dulu zamannya Namrud yang dipimpin Nabi Ibrahim ya gitu. Ya selalu seperti itu. Misla kaulim hale ngumpamani ucapane wong-wong kafir Mekah. Minat ta'anuti saking ngangasi menolak wa talabil ayatilan nyuprih tondo-tondo ayat kaya mukjizat nyuprih pira-pira tanda-tanda atau ayat-ayat. Begitulah mereka mengucap itu seperti umat terdahulu, yaitu sangka pembangkangan, kemudian minta kekuasaan Allah. Tasabbahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Jumbuh apa qulubuhum bawur jumbuh kecampur aduk apa qulubuhum ati-atine wong kafir fil kufri dalam kekafiran wal ainadi lan ngangasi fi tetap dalam ayat tasliyatun utawi menghibur lin nabi maring Nabi Muhammad ngaram-ngaram menghibur biasa Nabi Muhammad ora usah datang gelo tenang saja biar mereka itu hatinya itu campur baur antara menolak, mengkafiri dan qad bayyana teman-teman mertalakna sapa Allah al ayat bir ayat liqaumin kadul kaum yuqinuna kang padha yakin kabeh sapa kaum ya'lamuna tegese ngawuruh kabeh sapa kaum ana ing temen setuhune kono ayat iku ayatun pira-pira ayat fayu'minuna mongko nuli padha iman sapa kaum faktaroha ayatan ma'aha ta'anatan. Inna arsalnaka bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Akibanya. Waman adlamu wa istinaf. Man mubtada khobar mubtada man khobare adlamu. Jumlah man mubtada khobar ora ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Mimman jar majrur jar min majrur man mualaq taluk malaka adlamu taluk mimman. Manaa fi'il fa'il maf'ul bih fi'ile manaa fa'ile damir mustatir jawaz takdir wa kang bari marang man maf'ul bih masajida mudhaf Allah mudhaf ilaih jumlah mana fi'il fa'il maf'ul bih ora ono male dadi Sulaiman ayud karo an mausul harfi yud karo fil naib fa'il fil yud karo naib fa'il ismu mudhaf ilaih
jumlah yukar fil fa'il fi'il naib fa'il ora ana mahale dadi silai an jumlah an semadkhule di mahal nasab dadi mansub binasil khafid ya. Jadi min ayut karo saking yento den sebut. Karena mana a itu mutaati mara maf'ul satu, tidak bisa dua. Jumlah an semadkhule ditawil masdar di mahal nasab dadi mansub binajil khafid. Jadi mansub binajil khafid mana a. Fiha jar majrur jar fi majra malak ta'al malak yud karo ta'alika fiha. Wasa'a wawu istinaf sa'a fil fa'il fil sa'a fa'ile domir tadir jawas takdir wa kang bari marang man jumlah sa'a fil fa'il orang normal itu jumlah bidaya fi kharabiha jar majrur fi majrur kharabiha kharabi mudaf ilai wala ta'al mulai sa'a ta'alika fi kharabiha ulaika mubtada khabar mubtada ulai kaf huruf khitab ma nafi kana ismi kana khabar kana lahum jar majrur jar lam majrur hum malak taluk malake yadkhulu taluk lahum ayat khuluha an mausul harfi yadkhuluha fil fa'il maf'ul bi fil yadkhulu fa'il damir wa maf'ul bi damirha jumlah yadkhulu fil fa'il maf'ul bi rona mal dzile an jumlah an samat khula ta'il matil ma'rufa dadi isime kana khabare kana khaifina illa istisna mufarrah jumlah kana isime khabare di mahal rafa dadi khabare ulaika jumlah ulaika mudzakkar khabar orang normal itu jumlah ibtidaiyah. Laum jar majrur jar lam majrur mala taluk mala dan buang tadri kainun tumunun itu khabar muqaddam mubtada akhir khizyun jumlah laum khabar muqaddam mubtada akhir orang normal itu jumlah ibtidaiyah. Fi dunya jar majrur jar fi majrur duna mala taluk mala khizyun ta'aluk fi dunya walahum wa istinaf laum jar majrur jar lam majrur mala taluk mala dan buang tadri kainun tumunun itu khabar muqaddam mubtada akhir adabun jumlah lahum khabar muqaddam atau mubtada muakhir orang majrur ibtidaiyah fil akhirati jar majrur jar fi majrur akhirati mala talib kal adabun ta'alluq fil akhir adibun mausuf sifat adimun mausuf adabun walillahi wa istinab lillahi jar majrur jar la majrur Allah mala talib mala katan buang takdir kainun kemudian itu khabar muqaddam mubtada akhir al masyriku jumlah khabar lillahi masyriku khabar muqaddam mubtada akhir orang mahal jumlah bidayah wal ma'ribu atif ma'tuf ala atif wa ma'tuf al ma'ribu ma'tuf ala al masyriku ja jami'ata berarti khabar jadi mubtada muakhir fa aynama fa fasika aynama syarat jawab syarat prabot syaratnya aynama tuwallu fi'il fa'il fi'ile tuwallu fa'ile damir wau diengokaken sapa sira sapa wujuhukum sapa sira kabeh wala yuwallu mongko ing dalam ndinggon tuwallu den engokaken sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajanira. Jadi domir wawu tuwalu fil naib fa'il fil tuwalu fa'il domir wawu jumlah tuwalu fil naib fa'il orang normal di fil serta aina fasama fa jawab sama dorof madruf dorof sama madruf dan buang takdir kainun tumunun dari khabar mubtada mubtada muakhir wajhu mudhaf Allah mudhaf ilaih jumlah sama khabar muqaddam mubtada muakhir di mahal jazm dadi jawab ainama jumlah ainama syarat jawab di mahal nasab dadi maqul kaul kang den buang innallaha isma inna khabara inna isma Allah khabara wa asun jumlah inna isma khabara ora nama jumlah udaya alimun tumunun di khabar sanine inna wa qalu wa istinaf qalu fil fa'il fil qala fal damir wawu jumlah qalu fil fa'il orang normal jumlah ibtidaiyah ittakhadha fil fa'il maf'ul bi fil ittakhadha fa'il Allahu
maf'ul bi waladan jumlah takhudha fil fa'il maf'ul bi ora ono male dadi jumlah ibtidaiyah. Subhanahu dumunung dadi masdar sangka fiil kang wajib den buang takdire usabbihu. Subhanahu dumunung dadi masdare fiil kang wajib den buang takdire usabbihu. Subhana mudhaf dhamirhu mudhaf ilaih. Bal huruf idrab lahu jar majrur jar la majrur malak talu malak dan buang takdire kainun dumunun dadi khabar muqaddam mubtada muakhir ma jumlah lahu khabar muqaddam mubtada muakhir ora mane jumlah ibtidaiyah bisamawati jar majrur jar fi majrur samawati malak taluk malak dan buang takdire sabata dumunun dadi silah ma. Wal ardi atif matuf ala atif wa matuf ardi matuf ala samawati jami ata podo dadi majrur fi. Kullun mubtada khabar mubtada kullun khabare qanituna jumlah kullun mubtada khabar ora mahdi jumlah ibtidaiyah lau jar majrur jar la majrur malak tal malak qanitun tarukallahu badius samawati wal ardi badi ayah badi as-samawati wal ardi kulun lahu qanitun badiun tumunung dadi khabare mubtada kang den buang Allah taala iku badius samawati wal ardi kaya ngono tumunung dadi khabare mubtada kang den buang takdire Allahu badi mudhaf as-samawati mudhaf ilaih wal ardi atif matuf ala atif matuf ardi matuf ala samawati jajama ta dadi mudhaf ilaih badi'u wa idza qada wa istinaf idza mutadhaminun makna sarti ketemu lagi kan idza dharaf mutadhaminun makna sarti baleni wa istinaf idza dharaf mutadhaminun makna sarti. Jadi idza itu dharaf, bukan huruf masdar atau isim masdar. Bukan huruf syarat atau isim syarat bukan. Jadi idza adalah dharaf yang menyimpan makna syarat. Idza dharaf mutadhaminun makna sarti. Qada fi'il fa'il fi'il qadha fa'il damir tadrijawaz tadwa kamar Allah maf'ul bi amrun jumlah qadha fi'il fa'il maf'ul bi rono mala dadi fi'il syarat idza fa innama fa jawab innama huruf qasar yaqulu fi'il fa'il fi'il yaqulu fa'il damir tadrijawaz tadwa kamar Allah jumlah yaqulu fi'il fa'il rono mala dadi jawab idza jumlah idza syarat jawab rono male dadi jumlah ibtidaiyah lahu jar majrur jar la majrur malan tal malaka yaqulu tal lahu kun fil fa'il fil kun fa'il damir mustatir jawaz takdire anta jumlah kun fil fa'il rono di mahal nasab dadi maqul qaula yaqulu fayakunu fa fasika yakunu isime yakunu khabar yakunu isime yakunu fil fa'il fil yakunu fa'il damir mustatir jawaz takdir kamar marang amrun jumlah yakunu fil fa'il di mahal rafa dadi khabare mubtada kang den buang takdir huwa jumlah huwa yakunu mubtada khabar di mahal nasab dadi maqul qala kang den buang wa qala alladziina ustinaf qala fil fa'il fil qala fil alladziina jumlah qala fil fa'il ora jumlah ibtidaiyah la ya'lamuna la nafi ya'lamuna fil fa'il fil ya'lamuna fa'il damir wawu jumlah ya'lamuna fil fa'il ora nama dicile alladzi laula huruf irid itu alus kalau tahdid itu kasar kenapa tidak itu kasar nah alus kan mbok yo gitu alus jadi laula itu huruf irid atau tahdid huruf irid yukalimuna fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir fi'il yukallimu maf'ul muqaddam dhamirna fa'il mu'akhir Allah jumlah yukalimuna fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir di mahal nasab dadi maqul qala au ta'tina au huruf ataf ta'tina fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhir
fi'il ta'ti fa maf'ul muqaddam dhamirna fa'il mu'akhkhar ayatun jumlah ta'tina fi'il maf'ul muqaddam fa'il mu'akhkhar di mahal nasab den atafna maring jumlah yukallimuna jia jami ataf perlu dadi maqul qaule qala alladziina kadzalika jermajur jerek kamu jereda lambu tikaf huruf kitab qala fi'il fa'il fi'il qala fa'il alladziina jumlah qala fi'il fa'il ora ono male di jumlah bidayah min qablim jermajur jeremin majur qabli mudhaf ilaih mualak taluk mualakat dan buang takdire sabata dumunung dari silai atau istaqara mualak taluk mualak dan buang takdire sabata tak dumunung dari silai alladzina sabatu gitu ya mualak taluk mualakat dan buang takdire sabatu atau istaqaru dumunung dari silai alladzina misla kaulim khaldul khal khale misla dul khale domi dul khale sabata kang den buang misla mudhaf qauli mudhaf dhamirhi mudhaf ilaih tasabahat fi'il tasabahat ta'nis fa'il qulubu mudhaf ilaih jumlah tasabah fi'il fa'il orang jumlah ibtidaiyah qad bayyanal ayati qad huruf tahqiq bayana fil fa'il maf'ul bi fil bayana fa'il dhamirna maf'ul bi ayati jumlah bayana fil fa'il maf'ul bi nama jumlah ibtidaiyah le kaumun jermajur jerela majur kaum malak tal malaka bayana tar qaumi yuqinuna fil fa'il fil yuqinu fa'il dhamir wau jumlah yuqinu fil fa'il di mahal jar dadi sifate kaumin jumlah yuqinuna fil fa'il di mahal jar dadi sifate lafat kaumin inna arsalnaka bihaqqi basyiran wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.